Allo, efa ato daholo antsika efa maromaro amin'ny fotoana fanomezana. Salama daholo na ny an-trano any rehetrarehetra. Trazo miaraka aminareo androany toy ny tamin'ny hery ny live resaka graphic design atao amin'ny 72 dpi ao anatin'ny breakdown session épisode 2. Ao ary manambahiny kely tsika androany fa aloha tonga dia atomboka dia hoentsika mahita izy. Eny ary tonga dia hanombokantsika resaka logo design ihany ataontsika androany process dia fiantsoanan'ity concept rehetra ity zany pixel process tadidio tsara zay fa rehefa mainao izay nareo dia efa 72 dpi ao ambadika manazava ny famoronana na ny ambadika ny famoronana plus teknika kokoa. Dia araka lazaiko teo manambahintsika bandakama amin'ilay be izy sady mbola tanora 3 ans d'expérience en graphique design autodidacte. Dia ahoana kay Rabezandry. Salut fanarabantsika rehetra aloha tonga soa ary misaotra betsaka aloha manatrika an'ity live breakdown session ity momba ny pixel process. Tonga soa daholo izay vao tonga soa daholo, tonga soa kay atao amin'ny 72 dpi. Efa hitanareo tsara zao amin'ny écran io ilay logo karakaraina ho tantaraina androany resaka sakanina. Ao ivandro ao misy anazy ho an'izay efa mahafantatra dia ho hazavaintsika amin'ny kay androany zany hoe ahoana nahatongavany tamin'ny logo io, inona ny tsara, inona ny ratsy tany anatin'ny fizarana tamin'ny client. Dia toy ny mahazatra afaka mametraka fanontaniana nareo fa hovalianay izy any amin'ny farany dia raha toa moa tsy voavaly ato anatin'ilay live adiny 2 hatrany nanaovantsika anazy dia mbola mamaly zay ao anaty commentaire rehefa avy eo mandra-patapize resakitsika eo, tsy maninona fa ny vidéo aloha faranantsika ao anatin'ny adiny 2 ihany. Eo ary kay anao sehatra. Misaotra betsaka Jazzy. Ngamba aloha zaveko lanareo hoe nanahoana ny début an'ilay brief momba ny ity logo ity. Sakana moa dia izy io lounge bar restaurant izay ao Ivandro ao. Dia niresaka tamin'ilay client moa nanao briefing. Ny étape-na conception logo moa raha momba ny tenako dia misy étape anankitelo tena primordial be. Izany hoe première étape anisan'ny tena important tonga dia switcher kely vetivety aloha dia misy ny hoe recherche brainstorming. Amin'ny phase io zany manao briefing miaraka amin'ny client. Dia ao moa zany miresadresaka, misy cahier de charge moa mipetraka mba lalàna tsara hoe ohatrohatrany ahoana ny besoin le client, inona ny mety solution proposée en fonction zay besoin zay justement. Satria ny client tsara ho fantatra fa tsy voatery tonga dia mahalala ny zavatra tediavina fa anjarantsika mihitsy koa proposer solution, proposer approche afahany zareo mora mahazo an'ilay izy kokoa zany. Après misy an'ilay hoe phase de création. Io zany phase 2 vita mihitsy ny phase de recherche, ny briefing dia manomboka amin'izay ny conception sur des esquisses. Mbola ho hazavaintsika mandalana io moa zany fa mbola résumé global ity dia rehefa vita antsika mandalana daholo zany rehetra izany. Ao anatin'io phase de création io ao no manao ny concept, développer une idée générale izay hita rehetra dia manao proposition amin'ilay client amin'izay. En fonction zay proposition validé eo moa no peaufinena amin'izay iny rehefa vita iny dia miditra amin'ny phase 3 dia ao ny livrable zany ao ny livraison. Ao indray no proposer livraison livrable rehetra en fonction an'ilay logo fini. Ao tsara, mazava amintsika daholo izay io samy manana ny process moa zany ny graphic designer tsirairay misy itovizana kely, misy samihafa kely. Ny tena point be androany mety afinaritra somary process traditionnel kely ny itondrany kay anazy dia ho hitantsika miandalana afaka mandrositsika kay ohatrohatrany ahoana zany ilay brief tamin'io client io, nafinaritra ve sa tolona ve sa nanao? Le client moa azo lazaina hoe nafinaritra tsara
satria somary nahazo carte blanche ihany a, zany hoe justement les clients mbola tsy de tena mahalala an'le besoin zany fa fantany fotsiny hoe za mila logo ohatr'izao zao en fonction des briefs. Ok, nefa mbola tsy fantany hoe ohatrohatry nahoana ny finalité zay ao an-tsainy ao de teo amin'izay moa mandeha ny questionnaire rehetra. Anisan'ny zavatra important moa zany tsara ho fantatra tao anatin'le izy hoe inona tsara moa zany le chakanina, inona signification particulière an'izy io, de raha hitantsika eto moa zany de misy hoe résider, demeurer et habiter. En gros zay zany anisan'ny signification particulière en chakanina. Par rapport amin'ny couleur tiany client associena zany, tadidro io fa rehefa ohatra hoe hanao logo ianao tsy voatery zay tianao foana nefa ny atao, fa ny client tsy tokony atao fahavalo, fa mila inoana foana ny client en fonction an'izay teneniny eo no ahafahanao mandinika hoe inona ny approche intéressant. Ny couleur anisan'ny tiany associena moa zany de blanc, noir, bleu, doré, beige. Eo zany efa misy thème somary spécifique zany ahafahan'le designer efa avy eo, fa ny tenako ohatra zany momba ny chakanina justement hoe créer mandinika piste zay intéressant, amin'izay zany tsy mivoana lavitra. Toa zany koa mot-clé koa anisan'ny important be satria eo ny ahafahanao filtrer an'le idéanao rehefa eo, tsy midika zany hoe ho limité ianao, fa par contre mieviter anao hors sujet lavitra be nefa zay ny anisan'ny avantage le mot-clé zany. Efa jerentsika anisan'ny mot-clé tao de anisan'le hoe sentiment de confort, appartenance, sécurité, atypique, épuré, élégant et moderne. En gros zany eo ny anisan'ny zavatra azo lazaina hoe ahafahana proposer an'le logo rehefa avy eo rehefa miditra any amin'ny concept moa zany. Oui, voilà. Zava tsara. Tiako fanontaniana kely eo amin'le dikan'le chakanina ve teny vahiny zany izy io sa teny foronina? Izy io teny vahiny izy io, tsy tadidiko tsara intsony moa zany efa elaela fa nisy tantara kely zay mihitsy momban'izy io, nisy tantara kely zay noresahan'le client tamin'izareo tany Barcelone, de tany zareo nisy namonjy resto zay zareo de ohatrany nisy an'io teny io tany amin'le resto moa zany, tsy de tadidiko tsara fa nisy histoire be izy io zay tena hoe somary personnel ho an'ny zareo client le ho an'ny zareo moa zany, de iny ny anisan'ny hoe nanampy koa, de anisan'ny zavatra tena tiany zareo ampita zany hoe io chakanina io mot anankiray tokony midika hoe tamana le olona rehefa miditra amin'le toerana. Zay zany anisan'ny zavatra tena tiany zareo ampita tao anatin'le izy. Important be zay zavatra niteneniny Kaizay ho an'ny mpanao logo sy ny mpanao création na identité satria ny fanaovana logo sy fikréana identité en fait famoronana tena de A à Z, fa tsy voatery hoe rehefa hanao restaurant de ohatra hoe hôtely mizara na ohatr'izay, fa afaka mamorona anarana tena tsisy ifandraisana mihitsy ianao fa ianao tompony no manome signification an'le izy donc tsara be zay point Kaizay soulevena tantara ohatr'izay satria ireny no élément unique zany ao anatin'le identité, donc manantentsika fa ho tafavoaka zany zay hevitra rehetrarehetra zay tao anatin'le processus-na logo. Sa ahoana Kay? Oui, zay mihitsy ka. Araka ny teneko tamin'ny voalohany moa chakanina eo fa nisy somary ohatrany hoe liberté ihany tao anatin'le conception zany hoe zavay kely ihany rehefa manao le conception de ny tenako misy ao anatin'io phase de briefing anisan'ny tena important be satria rehefa mipetraka tsara io phase de briefing io de tokony mandeha milamina, misosa milamina daholo ny phase manaraka rehetrarehetra, hievitena an'le hors sujet, hievitena an'le hoe mistagna ianao satria tsy azonao tsara le inona tsara moa le approche tian'le client atao amin'le izy, fa mila important be zany miresaka amin'le client amin'io partie io midiscuter hoe inona daholo mety ho problématique par rapport amin'ny concurrence eto an-tanàna ohatra, par rapport amin'izay loko tiana evitena,
Ty zao ohatra hitantsika koa ny loko efa tiany zava-sosiena, reny zavatra reny tena important be zany. Rehefa mipetraka tsara reny a, dia misosa daholo ny toy ihany zany normalement. Ok, ndao hisosa re. Vita moa zany a ny phase de briefing, dia mandeha amin'izay ny sketching. Nisy proposition maromaro moa zany a natao momba an'izy ity, fa ty logo anankiray ty ny validé, dia tonga dia ty process ty ihany moa zany ny anisany ho avoakantsika eo. Tao anatin'izy io a nisy proposition mombana ohatra hoe negative space, misy proposition mombana tonga dia le anarak'akano mihitsy no natao typo manokana. Ty anankiray ty nefa le S+H ny tena nasongadina, satria en gros concept hitako intéressant le izy, tonga dia ny olona zany rehefa mamaky an'le che dia saika voit chacun avy eo avec une forme plus ou moins simple. Tadidiko koa fa rehefa hanao logo dia il faut que le logo soit simple. Le simple zany tsy midika hoe générique le izy, zany hoe tsy midika hoe basika be. Zay foana manko matetika mahavoa ny designer sasany koa rehefa hanao logo dia diso atao zava-tsotra loatra hoe tonga dia générique be tsy midika izay hoe tsara le izy, fa mila hay tsara zany, mila fantatra tsara ahoana miassocier an'le simplicité sy le complexité ao anatin'le izy. Du moment mora azon'olona le izy dia misy histoire mipetraka anatin'le logo zany. Momba an'izy ity zany jerentsika kely ny process, nandeha aloha ny sketching, zany hoe sketching an'le SH zany nandeha, dia ho azavakanao miandalana eo ohatrohatrany ahoana ny nanaovana le sketching zany. Ok, zay zao le méthode traditionnelle tsy dia mahazatra antsika izay eto an-tanàna. Zany hoe ty zany vita ny sketching dia ny anahy moa sketching tamin'ity indray mitoraka ity nataoko sur papier mihitsy zany ny esquisse zany, dia rehefa vita sur papier le izy dia scaneko dia inona no importeko amin'ny Illustrator, amin'ny Adobe Illustrator dia eo no vectoriser an'le izy zany. Plume daholo miasa eto amin'ny voalohany aloha plume daholo miasa, en gros conceptualisena fotsiny le sketching aloha, mbola tsy nandinika ny hoe ahoana ny habean'le forme tsirairay, ny épaisseur-ny forme tsirairay fa mbola tena hoe vectorisena tsotra fotsiny aloha le esquisse zany. Fanontaniana hoe mila mahay dessin be ve kay izay vao afaka manao process ohatr'izao sa ohatrany ahoana? Ny tenako aloha tsy azo lazaina hoe mahay dessin be, tena tsy hoe mahay dessin be fa manana notion de base na dessin ary manao dessin ihany indraindray, hoe manao dessin mihitsy, tsy voatery hoe tonga dia mahay dessin be ianao, tsy tena izay le important, fa ny graphic design manko tsy dessin rery, misy zavatra be dia be prise en compte ao anatin'io graphisme io. Il n'y a pas que le dessin qui compte zany, fa oui, tsara manana notion de base de dessin, fa tsy midika hoe tonga dia hoe ho dessinateur tena hinjana be ianao. Ok, tsaratsara. Tsika vita zao le vectorisation. Vita aloha le vectorisation. Afaka atao pause kely kay azafady. Tsara marihana ho an'ny tsika moa eto samy communauté misy efa mahay be, misy mbola vao manomboka, misy ny tena tsy mahalala mihitsy fa mba liana fotsiny. Iny étape iny antsoina hoe vectorisation, zany hoe à partir na image efa existe dia tiana vadika image vectorielle le image zany. Eto moa zany izy logo, fa matetika manko izay étape izay tsy dia fantatry ny olona dia mbola mila vectorisena le logo aloha na ohatr'izao satria tsy exploitable dia mandany fotoana manao an'izay tsara marihana. Donc hitanareo teo zany ny étape vitsivitsy amin'ny fomba rapidapida. Vita aloha première étape iny étape de vectorisation dia mbola hita zany hoe mbola tsy uniforme tsara le logo, mbola be dia be ny zavatra afaka améliorer. Tsy midika manko hoe vita ny vectorisation dia tonga dia voilà 100% le logo dia vita dia livrena, non, mbola be dia be ny zavatra tsy maintsy raisina en compte ao anatin'izy io.
vita iny étape iny dia nanomboka amin'ny eo amin'izay zany miezaka uniformiser an'ilay logo, miezaka mamoaka an'ilay izy mba ho homogène tsara ny épaisseur-n'ny forme rehetra, ny courbe mba ho homogène tsara koa fa tsisy mibilabilaka be. Mbola jerentsika eto moa zany mbola hitantsika daholo izay détail izay, dia eo amin'izay tsika miezaka mipeaufiner moramora an'ilay izy zany. Teknika kely nampiasaiko fotsiny zao tamin'izy ity ny ezahako natao homogène tsara le épaisseur, ny épaisseur an'ilay forme rehetra mba hitovy. Nampiasa grid natif ny Illustrator tamin'izy ity, dia iny grid natif iny no nanaovako repère. Ohatra zao eto hoe nampiasa 3 cases, 3 carreaux amin'ilay grid, dia reny no ezahako n'exploitena zany. Du coup forme ny épaisseur ny forme rehetra ezahako natao mitovy amin'ireny, amin'izay mitovy daholo zany. Ny tsara mariany eto grid natif le ampiasaina zany kay Oui, grid natif nampiasaiko teto. Fa afaka personnalisentsika io araka izay approche graphique ny tsirairay manao anazy, fa eto izy zany io ngamba ny tonga dia ataoko eto tsotra indrindra raha ohatra hoe mitady grid ho ampiasaina. Dia voilà, ahitsy zany le zao manaraka an'ilay grid sy ny proportion. Sady alefaka ihany ny resaka eny Vombony eny kay. Manino tezité le SH ve décision en kay rery sa nanahoana ny mandraisana izay décision izay hoe SH ny atao. D'habitude manko rehefa ny designer mahita hoe intéressant le izy fa le client mahita hoe tsy intéressant le izy. Oui. Le SH anisan'ny concept proposena, fanoresana tamin'ilay client mihitsy le izy. En fait emballé koa zareo tamin'ilay SH satria le S c'était ohatrany hoe efa banal be le S. Dia anisan'ny zavatra hitako sarotra rehefa manao logo ny manao resaka initial amin'izao, satria raha mahatsikaritra nareo ny initial tena efa be dia be. Rehefa mijery fotsiny nareo amin'ny Google ohatra hoe mitape zao ohatra hoe initial S logo, dia feno karazana initial na S ao. Du coup rehefa manao les conceptions nareo dia matetika raha tsy manao recherche tsara, matetika misy similarité amin'izay logo mety efa misy ihany le izy. Donc zany initial amin'izao tena anisan'ny sarotra manao anazy satria matetika efa misy dia mitovitovy eo ihany. Dia izay koa ny anisan'ny hoe en phase de recherche anao mihitsy tena important be manao an'ireny recherche ireny hoe ahoana moa zany ty logo ty ve le esquisse ao an-tsainao ve efa misy, tena manao recherche ianao mivérifier. Du coup le SH efa misy karazana SH be dia be koa, fa ny ezahana mihitsy zany mitady approche intéressante par rapport amin'ilay izy izay conforme amin'ilay mots-clés, les mots-clés tamin'ny voalohany tao amin'ilay brief. Dia concept io zany io proposition iny anisan'ny emballé an'ilay client zany tamin'izay fotoana izay le SH. Be zay. Eto zao voilà, saika an-tany mihitsy ahoana zao le teknika manaraka cercle ty zao. Oui, en fait iny zany teknika anankiray fotsiny ahafahana miezaka hoe mba ho uniforme tsara le courbe, zany hoe le courbe an'ilay S io. Nampiasa cercle satria io anisan'ny teknika mahazatra anahy moa zany, mahazatra anahy rehefa uniformiser courbe ohatr'izao, forme ohatr'izao. Dia teto nampiasa cercle anankiroa, ny iray cercle amin'ilay ho apetratsika ao amin'ilay intérieur an'ilay S, dia ny iray ao amin'ilay extérieur an'ilay S. Dia nampiasa concepteur de forme moa za. Ny concepteur de forme amin'ny alalan'iny no afaka tonga dia miezaka manapaka an'izay partie tsy tiako hitako hoe mikorontana ao anatin'ilay forme zany. Ny concepteur de forme efa tao anaty Adobe CC vao nisy raha tsy diso ny fonction zay. Oui, CS6 moa ohatra mbola tsy nisy an'iny mbola tsy nisy. Taloha mbola Pathfinder foana no nahazatra antsika. Atsipitsipeny ihany koa le évolution technologique satria misy olona réticent be amin'ireny misy olona manaraka be loatra. Personnellement anahy mety hoe samy tsy dia tsara zay fa misy
Marakaraka le fomba fiasa zany e. Tsy voatery manaraka, afaka manaraka satria Oui. mioptimiser fotoana. Eo Ohatran'le tsisy tamin'ity deuxième partie ity zao a tsy nampiasa concept loatra fa voilà. plutôt tonga de nanaraka le satria iny mahazatra anahy justement araka an'izay teny an-draha zay hoe le avancée technologique ohatr'ireny a manampy antsika designer koa i-optimiser temps zany. Ny fotoana moa vola hozy izy ny vazaha zay de izay. Tsy hoe sanatria mpiresa-bola be fa hainareo tiako teneny. Sady anisany angamba hoe anisany zavatra important rehefa hanao conception ohatr'izao dia ny optimisation-na fotoana koa. Zany Voilà, hoe zay. en phase de recherche ny brief ok fa tadidio fa misy deadline foana zavatra ohatr'izao matetika. Mety mbola resahantsika rehefa moa ny deadline momba ny chaque fa ny optimisation-na temps anisany important be zany donc manampy ny avancée technologique ohatr'ireny, détail ohatr'ireny fa manampy anao kokoa le izy hoe ahoana ny ahafahanao mitady solution, mitady approche intéressant mba i-optimisenao ny fotoananao sy ny esquisse izay enjehanao maromaro moa zany. Manontany kely any ankoatra ny SH hitantsika io zao satria io moa zany no hita nisy SH hafa ve natao sa tonga de nahita SH de tonga de i de nety. Ny SH nataoko ty anankiray ty ihany fa nisy proposition-na S. Nisy proposition-na S moa tao izay style hafa mihitsy, tsy eto moa le proposition fa nisy proposition hafa mihitsy teo antenantena fa ty conception ty esquisse-na SH ty tonga de ty mihitsy ny approche de tonga de validé moa zany. Ok. Indray izy io mety misy zany hoe vao mipropose anao de tonga de validé fa misy fotoana tsy maintsy mikaroka lavalava kely zay vao validé. Azakivy ry zalahy, azakivy fa zavatra tsara hozy izy ny gasy tsy mora, atsika gasy be daholo. Donc je pense hoe anisan'ny zavatra mety hanampy araka le teniko hatramin'ny voalohany iny anisan'ny en phase de brief tena manampy be. Je pense hoe ny phase de brief natao niaraka amin'ny client somary mipetraka tsara, somary nazava tsara de à l'aise kokoa manko ianao ny hanao conception i-proposer satria efa manana idée mipetraka ao de na ianao i-proposer an'le izy amin'ny client à l'aise kokoa satria mandeha tsara ny brief de tonga de voilà en fonction des briefs resahantsika tamin'iny de zao miproposeko anao ty ny intéressant reto piste reto de emballer les clients moa zany de nafinaritra. Rehefa le miprésente ohatr'ireny ve tonga de argument fotsiny comme ça no présentena sa misy antsoina hoe ina filaza anazy ohatrany hoe benchmark zao filaza anazy ohatra ohatrany hoe manao analyse comparative zany hoe ty efa nampiasainy ihany na mety ampiasaintsika izy koa manao angamba resy kely fotsiny momba ny chacun tonga de satria ny méthode d'approche comme ireny indraindray miovaova foana fa momba ny chacun nisy karazana référence maromaro aloha nijerena miaraka tamin'ny client zany hoe référence-na logo efa misy de inona ny mety hoe nahafinaritra an'le client zany. Mety hoe tsy voatery tonga de associé amina restaurant moa izy io, mety associé amina hôtel, mety associé tsy hoe thématique hors sujet be fa matetika anaty domaine restauration foana zany de io zany no mijery miaraka hoe ahoana sy ahoana ny approche intéressant de vita iny de anatin'ny proposition amizay misy karazana brainstorming kely atao anatin'le brainstorming mijery hoe raha am'ty proposition ty de mety ohatrohatr'izao mivoakany tonga de miezaka mandinika hoe ohatrohatry ny ahoana ny aveniran'ity logo ty zany ty proposition 1 ty ohatra de le proposition 2 ndray ohatrohatry ny ahoana ny mety fivoakany am'ty loko ty ohatrohatry ny ahoana mety fivoakany rehefa amin'ny support ohatr'izao tsy tonga de manao identité be ianao tsy zany akory fa zavatra tsotsotra disons hoe spécifique am'le domaine-le client raha resaka restauration izy de zahana fotsiny adaptenao le proposition-nao amin'iny domaine misy anazy iny am'izay zany izy misy identifié anatin'le izy mety hoe menu kely tsy tonga de zavatra complexe be akory.
Reny afaka atao recherche amin'ny Google fotsiny dia efa mahita ohatra hoe restaurant dia inona ny visuel fampiasa matetika, manao recherche kely mora hita. Mandeha tony commentaire ny mpanaraka antsika kay word mark sa letter form zao le style na logo eto sa inona, misy karazany be da be manko io logo io, sao dia afaka hazavaina kely momba izay manao any. Ah, ok. En fait, tiens, petit logo, tiens, plutôt azo lazaiko hoe ina moa zany logo lettre izy ity, logo lettre izy ity zany satria version minimaliste an'le sakana mihitsy izy io, tonga de le SH no nampiasaintsika. Somary audacieux mampiasa an'io logo io satria araka le teneniko hoe amin'izao ny style de logo zao indraindray efa be mpanao, surtout amina site rehefa mijery ianao amina site ohatra hoe site mivarotra hitanao le logo efa misy reny, de indraindray mety mora hita ny style ohatrohatra eo, de somary crucial ihany ny proposeny site ambony satria tena nanao recherche be. Fa après je pense hoe miampita tsara am'le client le message tiana ampita tam'le concept, de en même temps moa ny avantagen'izy ity koa facilement exploitable le izy, de voilà zay angamba. Amin'ity deuxième édition ity asitsika pause kely satria misy fandaminana kely ara-teknika sy ny ohatr'izay dia asitsika pause kely aloha eo amin'ny 1 minitra fotsiny vidéo afaka mandeha any dia miverina eto miaraka amin'ny resaka mikay atao anatin'ny 72 dpi foana tsika izao. Eto indray tsika mbola miaraka mikay hatrany ao anatin'ny fanaovana logo sakana le izy androany restaurant anankiray Ivandry manolotra miaraka aminareo Jazz Rabibisoa, ny designer antsika androany guest Kay Michael. I Kay 3 ans d'expérience izy dia freelance autodidacte fa zavatra nianarany teto Madagasikara izy nanatra multimédia dia avy eo nanao recherche manokana indray nitohy. Afaka manontany tsika avy eo amin'izay resaka parcours kely izay satria tafiditra ao anatin'ny fizarana daholo zany fa hiverina kely eo amin'le illustrateur mafana be teo ihany aloha tsika averiko kely fanontaniana kay satria sao dia misy tsy naharaka nisy vao tonga koa ao hoe inona moa zany le tena problématique antsika teto amin'ity projet anankiray ity fa maninona no SH no nampiasaina fa tsy symbole lava. Averiko kely ihany teo nisy rappel ana logo zao ny antsoina hoe style ana logo letter form ohatrany hoe EA Games ohatr'izany. Rehefa avy eo indray tsika miresaka satria misy discussion kely ao anaty commentaire ao amin'le resaka style ana logo, word mark sy ny tariny fa zavaintsika ireny amin'ny faraparany eo. Oui, problématique anisany tena hoe rencontré an'zareo moa zany dia azo lazaina hoe tsy dia miavaka ny logo mombana restaurant aty, tsy restaurant irery moa zany fa maro misy logo rehefa amina domaine iray dia matetika mitovitovy foana, raisitsika hoe rehefa resaka bâtiment io dia matetika misy trano foana. Ny ezahana ohatrany hoe ny evitena moa izay partie izay, meka exemple fotsiny nareo hoe matetika rehefa restaurant ny aty dia raha ohatra moa zany hoe spécialité an'zareo resaka porc laqué na frity io dia tsy maintsy misy an'izay sara zay foana. Par contre sakana tsy mi se spécialiser amina plat anankiray, mila zavatra somary moderne zareo épuré somary tsy zavatra vulgaire be koa moa zany. Du coup ny SH ty les propositions misy anisan'ny zavatra niavaka emballé zareo somary épuré izy ity, finalitén'izy ity moa somary épuré kely bien sûr ao les complexités kelin'le mise en forme an'le logo fa rehefa jerena le izy dia tsy mandreraka maso mihitsy ohatrany hoe tsy mahatsiaro misy complexité mihitsy zany ny olona rehefa mijery le izy, anefa le partie natongavana amin'ny finalité io somary complexe ihany.
Euh, Après, ny azo lazaina koa angamba problématique tiany zaho éviter natao anatin'le izy satria tamin'le proposition voalohany natao somary ahoana moa zany tsy de hita le identification an'le hoe zavatra moderne de ty logo anankiray ty tonga de hitan'zareo zany le besoin-zareo tanatin'le izy hoe intéressant aminay ty mety be am'le identité le approche tianay tongavany tonga de ohatrany hoe misy zavatra zany nandonan'zareo kokoa tamin'izy ty de bien sûr moa zany en fonction an'le brief le proposition natao sy ny brainstorming rehetra natao niaraka tamin'le client de zay nahatonga ny TSH ty moa zany nisafidiana kokoa. Mazava tsara zay. Verina ao amin'le nanaovantsika an'le logo zao tsika ao anatin'le vidéo nanaovanka an'le logo le vectorisation teo ny étape inona ny tena difficulté indrindra ao anatin'le manao vectorisation? Inona ny tena sarotra ao anatiny ao? Raha ny tenako manokana aloha tsy de tena nisy hoe sarotra angamba fa mety fahazarana itenenako an'io fahazarana mampiasa an'le outil amin'izay. Je pense hoe ny phase na vectorisation plutôt technique amin'izay ny tena mijouer amin'io fa ny any amin'ny phase na esquisse no any demeurer ny créativité de eo amin'ny phase de vectorisation amin'izay fahazarana mampiasa an'le ohatran'le resantsika le misy an'le évolution technologique zany hoe manampy anao hoe rehefa eo am'le zavatra tianao am'le finalité tediavinao zany. Du coup, je pense hoe fahazarana mampiasa an'le outil fotsiny angambany fa tsy de tena hoe rehefa zatra ianao de tsy tokony hoe ho complexe be angamba. Misy satria tsika eto zao mahita an'le eo amin'le phase fanatsarana an'le courbe zao tsika eto de misy teknika zay tiana ho zaraina teknikana Bézier BEZIER zay no anisan'ny exercice technique afaka ampiasaina raha ho an'izay olona te imaîtriser kokoa ny courbe zany hoe fampiasana ny molette sy ohatrany ahoana ny théorie any ambadika an'le izy mba ho tena parfait tsara. Mahazatra moa zany amin'ny maso fa ndraindray koa maso mbola tsy tena tomombana tsara de misy an'ireny karazana exercice ireny afaka manampy antsika maîtriser an'le technique. De oui, justement hitankay rehefa io zao noir daholo noir foana zao le naingiany eto mety misy namana any mety couleur foana ny anazy inondray mahatonga anao manao an'izay technique zay hoe noir fotsiny aloha ny atao de tsisy couleur mihitsy oui indray angamba raha ohatra moa loko couleur an'ity mety hoe tsy de mampaninona fa ny anisana tonga manao noir ray fahazarana de tadidio fa ny logo tokony exploitable foana zany hoe raha ohatra hoe ny lokon'io finalité ny lokon'io en doré ohatra tokony iny logo iny tokony exploitable ahoana izy rehefa noir et blanc zany tokony hita foana zany le logo tokony mipetraka foana hoe mivoaka tsara le logo rehefa noir mivoaka tsara le logo rehefa niveau de gris mipetraka aminy. Du coup je pense hoe amin'ny anahy zao efa mahazatra anahy fotsiny le noir satria fantatro hoe rehefa anao impression noir et blanc na en noir de tsy ho couleur mihitsy ny logo iny karaha tsy voaka mihitsy ny logo iny en noir ça sera pas un bon logo en fait. En gros zany io logo io peu importe zay inona moa zay support mipetraka eo aminy eo de tokony mivoaka foana le logo hita foana zany peu importe zay loko mipetraka eo tsy midika zany hoe andeha hanenjika loko be dia be fa le loko de base de ahoana izy rehefa en noir ahoana izy rehefa au niveau de gris ohatr'izay zany. Ok, hiditra amin'ny typo tsika zany choix-na typo. Oui, hiditra amin'ny typo. Recherche typographique koa angambany anisan'ny tena anisan'ny mandany be ny fotoanako satria eo ny tena enjana be eo
tena mety Azoko. mandany ray andro mihitsy ianao a mijery zay typo tena intéressant. Nefa Afaka mety atao misy typo fa nakaikikaiky kely eo ihany a, zay mety mhm. mahafinaritra de iny ihany no final ny hitanao intéressant zany. Pôsy kely eky azafady mba averina kely eo am'le misy typographie lasa nasiana épaisseur iny azafady Ay, averina kely akaikikaiky kely fotsiny raha tsy diso aho ny fahitako teo a ho atao natao manifinify le nanasorana le typo teo na non ka, kely somary nangezaky kely fotsiny. En fait hainao tafivezana oui, ny typo safidiako teto moa zany de railway satria maninona railway a, railway aloha de typo sans serif, tsotra izy a ary anisan'ny maha-intéressant anazy a de gratuit izy. Tadidiro a fa rehefa mampiasa typo ohatr'izao de abus commercial le izy a de tokony typo gratuit raha tsy hividy an'le typo ianao. Ny typo anisan'ny nahafinaritra anahy moa ary tena anisan'ny tena typo tena ankafiziko de anisan'ny Gotham. Angamba dizanao mahafantatra tsara ny Gotham. Ny souci kelin'ny Gotham anefa de izy a gratuit fa abus personnel. C'est un typo qui est gratuit à but personnel et non pas à but commercial. Mety be dia be ny dizanao mampiasa anazy à but commercial eto, tsy haiko mety misy mivarotra anazy moa, possible zany. Fa en gros a io typo io a, à but personnel no tena anisan'ny nanaovana an'izy io. De du coup tsy afaka hampiasa Gotham mihitsy aho eto fa railway a anisan'ny alternative intéressant. Ianao moa afaka mi-créer typo moa zany, misy notion-na typographie, mianatra notion-na typographie ianao. Fa ny railway a tena anisan'ny hitako hoe alternative intéressant tam'ty logo ty a, ary mifanaraka tsara am'le modernité, zavatra tsotra, épuré miaraka am'le picto a, de zay ny antony anisan'ny nahatonga anahy nisafidy railway. Rehefa tonga eo am'le niteneniny jazz iny am'zay, nijery aloha hoe manao ahoana izy rehefa bold. Jereko zany railway rehefa bold somary matevina be amiko. De nijery anazy a rehefa semi bold izy a, intéressant fa tiako a ampitomboina kely fotsiny. Raha vao tonga de le bold zany tiako a de be loatra le épaisseur amiko. Le semi bold indray a somary manify par rapport an'le eritreretiko. Du coup na fotsiny épaisseur a, tsy mba ho tsy ahatongavany am'le bold a, fa juste fotsiny hoe matevina kely par rapport oui, eo anelanelany zany par rapport am'le nitadiaviko. fanazavana kely angamba tsy haiko afaka confirmer kay izy avy eo ao anatina ino izy ty famoronana ohatr'izao misy le antsoina hoe harmonie an'le espace zany le épaisseur ampiasaina ny elanelana ampiasaina de raha ny fahitako azy zao tsy mifanaraka am'le atevan'le symbole eo ambony le atevan'le police teo ambany tsy ana harmonie zany raha bold loatra na régular le izy de zay nahatonga le zavako anazy aloha raha za Tena zay mihitsy le izy, tena zay mihitsy le izy ka. zay no satria sarotra be manko raha vao tsika miteny hoe nahafinaritra anahy le izy nefa le client avy eo tsy afaka hoteneny hoe mahafinaritra fotsiny de zay argument afaka hoentintsika zany rehefa miprésente zavatra ohatr'izao fa maninona ny tsy light fa maninona ny tsy bold fa maninona natao an'io le izy voilà. Lasa ny couleur be. Oui, io oui, les couleurs indray io indray en fonction les mots clés safidiana moa, safidiana niaraka tamin'le client de nisy thème-na couleur maromaro moa zany nitestena anazy par rapport am'le bleu, beige, doré, noir. De rehefa nanao an'le choix zany zay nanao proposition de couleur ty zany anisan'ny impactant kokoa ary afaka ny-exploitena kokoa par rapport an'le besoin à l'avenir an'le client. Zany hoe rehefa manao an'le logo manko tsy hoe eo no eo ihany de vita iny fa mila dinihana koa hoe ohatrohatry nahoana ny exploitena an'iny à l'avenir. Exploitena amin'ny support inona moa izy iny, sur support print ve, sur support web ve, de tokony tonga de efa ohatry ny hoe manao prévention kely, dinihana kely daholo zany à l'avance hoe ohatrohatry nahoana moa zany ty loko ty
rehefa sur print. Ohatran'ny moa ty loko ty rehefa sur web mivoaka tsara ve izy. Mbola mitazona le impact hita am'le izy ohatr'izao ve de base ve le logo rehefa sur print. De ty loko ty moa no tena cohérent ary tena namaly an'izay fanontaniana rehetra izay. Ialahy ve zany nefa manao testana couleur ohatr'izao dia manao impression mihitsy ahitana an'izay décalage na impression zay ve sa ohatry ny ahoana le technique concrète zany ao anatiny? Oui, la plupart du temps aloha manao impression ihany manao impression ihany anefa marena koa fa le impression tsy hoe tonga de hanao impression grand format be hoe any amina imprimeur enjana be fa manao impression sur imprimante laser ohatra ohatrany voakany. Rehefa manao simulation koa sur web hoe ty loko ty ve rehefa sur web de tsy tonga de lasa vif be satria indraindray manko tsy voatery fidèle be ny loko rehefa jerenao amin'ny téléphone rehefa jerenao amin'ny écran. Du coup tsy maintsy manao test kely ohatr'izay foana. Maro izay. Zay ho antsika mbola tsy mahalala an'izay izay fazana testana couleur izay important be satria lasa mampiady any amin'ny imprimerie ilay izy rehefa tsy voafehy aty am-piandohana zany le choix-na couleur code na charte graphique sy ny tariny ohatr'izay dia lasa mampifamaly izy rehefa anaty surtout print moa zany any digital iny afaka corrigena foana fa anaty print iny misy fotoana tena sarotra be manenjika an'ilay couleur. Donc aty fanaovana charte graphique sika dia efa mila mieritreritra an'izay mba tsy hampafrustrer an'izay olona mampiasa farany satria manko izay tratra farany foana eo no mahevoka fa tsy ilay mpamorona tany am-beolohany. Dia na graphiste ianao na client ianao meno anay androany dia tadidio izay fazy anankiray izay. Fa en tant que graphiste tokony mafy an'izay partie izay daholo. Justement, anisan'ny zavatra important koa eo amin'ny resaka loko ngamba rehefa vita moa ny loko dia tokony verifiena foana hoe ohatrohatry nahoana rehefa noir et blanc le teneniko sur fond de couleur moa izy ohatrohatry nahoana le logo. Satria ty logo ty zao apetrantsika eo amina fond doré tsy voaka mihitsy, tsy songadina mihitsy le logo tsy mis en valeur. Du coup tsy maintsy tidina foana zany hoe ahoana ny variation ty logo ty rehefa sur fond de couleur ohatran'io justement satria mety anao visuel ny client ny ariny mety tsy hainao intsony ianao anazy fa mety anao visuel izy amina prestataire hafa sur un fond de couleur izay mitovy amin'ny lokony logoany ohatra. Du coup mila manana variante hafa ianao amin'ny loko hafa afahana mametraka an'iny logo iny sur ce fond de couleur justement dia amin'izay misongadina foana zany le logo. Zava-tsara izay. Sur fa eo arindrina misy an'ilay démo an'izay hoe sur fond noir, fond doré. Voilà. Ohatra nahita koa teo misaraka le mot sy le nom sy le symbole. Eto misy zao tsika amin'iny zao. En fait ezahana foana manao variante an'le logo zany. Io logo io manko mety afaka exploitena foana. Tsy midika zany hoe andeha soloina mihitsy ny forme le S non. Tsy zay le izy fa misy variante hoe ohatry nahoana moa io logo io efa ilay picto io fotsiny no ampiasainy le SH io fotsiny zany ohatra ny ampiasainy. Ohatry nahoana moa le logo rehefa ilay chacun lounge bar restaurant fotsiny no ampiasainy. Ohatry nahoana izy rehefa sur fond de couleur izay mitovy loko amin'ilay logo. Ireny zany mila dinihana daholo. Eto zao miezaka manao variation tsotra aloha de base hoe ohatry nahoana izy rehefa eo amin'ilay loko mitovy loko amin'ilay logo. Misy variation koa eo rehefa eo izay SH fotsiny mipetraka eo dia misy variation anankiray koa eo izay hoe chacun fotsiny mipetraka eo chacun lounge bar dia ireny variation ireny afaka ampiasaina en fonction des besoins. Mety hoe sur flyers izy mety kely ny espace dia mety hoe chacun lounge bar restaurant foana misy identité foana zany ezahana tazomina eo an-tenatenany eo fa tsy tokony mivoana tsy tokony miova le logo akory hoe lasa mivadika boribory lasa style hafa mihitsy le typo. Rehefa manao identité visuelle, identité graphique dia misy an'izay raisiko ohatra izy mba ho tsotra be raha olombelona dia ny tarehy ilay logo.
Donc ianao zany na ohatrohatrany ahoana akanjo anaovanao, na ohatrohatrany ahoana situation misy anao, na fahoriana na fifaliana, tarehanao foana. Dia ohatr'izay Oui. koa ny logo. Io zany tsy tokony miovy io na aiza ampiasana anazy dia izay zavatra izay mila eritreretantsika graphiste dia efa mpiandohana famoronana logo. Dia fanontaniako avy hatrany kay ve rehefa manao ao anatin'ny logo rehetrarehetra ve zany kay manao ohatran'io test io daholo sa ho an'ny sakanina fotsiny nanaovana anazy? Donc, en général, manao ohatran'io foana. Manao ohatran'io foana satria de un aloha le izy important, hitako hoe important. Tsy tonga dia ianao manko tsy tonga dia i-créer inona moa charte graphique be, tsy mbola any le izy. Fa io variation io simulation io important be satria iny logo iny tokony exploitable foana peu importe zay situation mandalo eo zany. Donc logo vita amin'ny final zany tokony afaka exploiter prestataire ny ariana foana. Fa tsy hoe chacun SH Lounge Bar Restaurant des points dia vita iny dia livrena dia efa mila visuel zareo dia nefa io ihany livrenao ohatra io ihany dia tsy intéressant le izy. Na le client rehefa very hoe fa ahoana dia ireny zany anisany hoe azo lazaina hoe valeur ajoutée ho anao, ho an'ny tenanao foana iny. Tsy tokony hoe hanimba ny asa koa zany fa vao maika raha tsara ny asa ataonao zany. Ok. Ao tsara, mazava tsara izay. Inona zany zao no hitantsika eto? Hitantsika eto daholo zao le test Reto zao le test zany. Hoe ohatrohatrany ahoana izy rehefa chacun fotsiny, ohatrany ahoana izy rehefa sur fond de couleur izay mitovy loko amin'ny logo. Mbola misy test hafa moa zany rehefa mandeha ny fotoana ny ariana, misy test foana atao. Fa io matetika ny inona moa ny io phase io midépendre ny deadline. Izay ny tenenako hoe misy optimisation na temps foana zany mila jerena. Raha ny deadline somary short dia mila fantatrao tsara hoe ahoana ny étape anaovanao le process mba hahavitanao résultat concret sy résultat de qualité zany. Ny process zany souple be. Izay zany no tian'kay tenenina, souple be en fonction na contrainte be dia be. D'accord, mazava be izay. Fa ny base mitovy ihany recherche amin'ny volume aloha eo fotsiny no samihafa. Oui. Ok. Manana misy fanontaniana sahady ato aloha angamba tonga dia ho apetrakintsika sa mbola misy hanampiana kely kay alohan'ny hivadiantsika amin'izay? Tsy maninona, mety foana. Alohan'ny hamaliko fanontaniana, mety mbola ho jerentsika amin'ny épisode manaraka ny ariana ny momba ny charte graphique, izany hoe miditra kokoa amin'ny phase aorianan'ilay conception na logo zany. Misy an'ilay charte graphique mbola ho jerentsika ny ariana fa sombiny kely fotsiny hoe rehefa io zany ny anisan'ny avantage ilay mandinika an'ilay avenir an'ilay logo. Hoe ohatrany ahoana izy rehefa exploitena any ariana. Ity zao misy exemple kely ana visuel izay nipetraka tamin'izany fotoana zany momba an'ilay chacun. Disorana betsaka moa Matchbox sy Eric Zazafombeny naka an'ilay sary eo. Zareo naka an'ilay sary dia ireny zavatra ireny important be. Tadidiko foana fa rehefa hanao logo ianao iny logo iny vita livrenao any ariana mety tsy ianao irery ny asa amin'iny, tsy ianao ny prestataire manaraka izay exploiter an'iny logo iny. Mety hisy designer hafa hampiasa an'iny ka raha tsy mipetraka tsara de base ny asa nataonao dia lasa mijaly foana araka ny tenen'i Jazz izay hampiasa an'iny any ariana any. Zay zalahy tsonjovina any ariana fa sao dia adino. Mino fa feno be zay tsika manitikitika be te antany be valiana afaka fotoana foana fanontanianareo fa mijanona ihany aloha eto. Afaka manasa tanana rehefa avy eo. Ao ary tafaverina eto mbola ao daholo tsika, mbola tsisy noana atsangano ny tanana izay noana. Verina eto antsika tonga dia fanontaniana sy valana izao foire aux questions manomboka izao momba an'ilay projet andrakay na momba an'ka personnellement na resaka misokatra be zany manomboka izao valintsika aloha amin'ny voalohany fanontaniana tsy dia efa mipetraka atao anaty commentaire ato efa be da be izy ato dia avetsika miresaka amin'ny andalana eny arakaraka izay fahatonga fanontaniana eo. Misaotra be da be aloha manao pub kely, misaotra be da be any ao andimy karakara ao ambadika ao
Misaotra betsaka ny naly koa manome tanana ny anaty generika sy ny habillage any ohatrany any andafy reny mihitsy izy raha tsy hoe lailisany fandakama daholo reny ao anatin'ny mpikatroka ao anatin'ny graphique design, motion design, manentana trano an'izay mazoto hanome tanana sy te handrafitra nyty tontolon'ny graphique design eto Madagasikara ty toany izay fanohantsika dia tongava fa misy asa be da be afaka atao foana eto. Ok ary voky tsara kay teo fanontaniana voalohany avy hatrany aloha apetrako satria ohatran'ny somary tsy hitantsika tsara teo hoe ahoana nahatonga an'ilay choix doré efa nazavaina ihany hoe nametraka ny client paletina couleur tiako inona ny zavatra nitranga atao dia tapitra teo amin'ilay hoe doré no ampiasaina ho an'ilay couleur. Les choix dorés moa zany anisan'ny angamba azo lazaina hoe choix primaire ny eritreretin'ilay client sy ny eritreretiko satria efa somary nahazo finalité ihany ohatrohatrany ahoana ny tiako hatongavana amin'ny finalité an'ilay logo. Ny processus fotsiny rehefa hanao choix tsy tonga dia tsatotsatoka hoe ty loko ty tiako, non, tsy dia tena zay loatra fa misy site maromaro afaka hiexplorena hijerevana justement palette de couleur izay intéressant efa somary fantatra fotsiny hoe doré, ok, anefa dia eo amin'izay zany nanaovana test, manao exploration kely angamba azo teneniko fotsiny hoe anisan'ny site izay manampy anahy rehefa hanao exploration ohatr'izay dia misy an'izay hoe Adobe Color zay. Io Adobe Color io moa no manome karazana gamme couleur bebe sady afaka manao personnalisation mihitsy ianao manao test satria efa misy color scheme kely ao dia eo ianao no manao test hoe ty nuance de doré ty no ataoko primaire dia ohatrohatrany ahoana voaka na ahoana ny couleur mifanaraka aminy sisisy dia ao koa manko misy an'ilay menu explorer zay dia ao ianao afaka manao exploration fa misy palette de couleur be dia be afaka testena zany. Afaka manao live kely ve kay amin'ilay Adobe Couleur io? Andraso oui possible, andraso aloha jereko kely dia atoroka anareo ilay izy. Ao anatin'ny zavatra teneniny kay teo mety sura fa ny ambadimbadika any misy an'ilay antsointsika foana hoe règle d'harmonie. Les règles d'harmonie ireo ve mampiasa ve kay sa mampiasa règle d'harmonie hafa efa fantatra sa mampiasa zavatra hafa mihitsy freestyle sa ahoana? Non ka mampiasa règle d'harmonie foana, mampiasa règle d'harmonie foana satria ny important be. Reny koa ny anisan'ny hoe azo lazaina hoe zavatra de base tokony hoe efa mipetraka mandalo ao an-tsainao hoe rehefa tonga amin'ity processna couleur ty dia mampiasa an'ireny. Andraso partager kely ilay nampivoaka anazy ho antsika rehetrarehetra marihana foana fa ny contrainte misy contrainte betsaka ao anatina design processna design donc client mametraka ny betsaka indrindra dia afaka raisana foana zany ny idéan'ny client mba testena mba ahafahanao manana avis anao hoe tena mety marina ve ilay idée sa tsy mety. Izay ny ilaina brainstorming ilaina daholo ny hevitra rehetrarehetra dia aveo testena tsirairay. Mivoaka ve izy zany? Mivoaka? Ito zany ilay hoe Adobe Color. Araka ny teneniko eto ianao dia afaka personnaliser an'ilay loko zany dia mipropose misy règle d'harmonie efa mipetraka eto amin'ny gauche hitanareo misy an'ilay semblable, monochrome, triade etc etc. Ny avantagen'izy ity koa nefa misy an'ity hoe tendance na explorer ity. Rehefa mijery ato amin'ny explorer dia raha mahatsikaritra hoe dia misy palette de couleur maro izay partageny utilisateur an'izy ity. Exemple fotsiny tsika zao raha ohatra hitape hoe or, rehefa hitape an'io mot-clé io tsika dia hitanareo fa misy gamme de couleur, misy palette de couleur maro zany efa afaka jerena eo. Donc zany efa manomboka manana large choix be dia be ianao en fonction les besoins anao. Aveo reny ohatra hoe misy
partie misy palette anankiray mahafinaritra anao afaka jerenao iny dia tonga dia rehefa mijery anao dia misy code couleur miaraka aminy eo. En fait zany eo zany dia efa hita eo zany inona le code couleur hita eo daholo inona le loko miaraka amin'ilay izy izy io moa zany avantage izy ity koa afaka synchronisenao amin'ny Adobe. Zany hoe rehefa ajoutenao le izy dia tonga dia normalement afaka synchroniser ohatr'izao, miandry kely ianao, miandry ohatra hoe je sais pas 1 minute, ça dépend de la connexion angamba izay, dia tonga dia synchroniser eto dia mivoaka eto le palette izay n-explorenao na izay n-enregistrenao. Zay zany ny avantage ny Adobe Color zany. Amin'izao koa manko izy efa misy an'le inona moa ny lazaina an'iny, misy an'le Pantone. Ohatry nisy mise à jour kely zay nataony Adobe momba an'izy ity fa moi zany je vous conseille vraiment Adobe Color zany fa anisan'ny fitity anankiray ahafahanao mi-explorer palette de couleur intéressant maromaro. Mazava tsara izay. Teo koa efa nisy resaka teo toy an'izay fanontaniana izay hoe testena le izy iza no couleur impactant indrindra amin'ny support rehetrarehetra digital, print izay support mety afaka ampiasaina. Izay izy teo kay Oui, zay mihitsy. Dia io zany arakaraka ny client io fa mety hoe raha client projet digital fotsiny dia digital fotsiny testenao an'ilay couleur. Fanontaniana manaraka ato le manao grid ve kay malaza be foana manko ty Golden Ratio ty vao hanao resaka hoe logo. Raha hanao logo tsika dia manao raka dia Golden Ratio ve le grid ty sa ohatrany hoe non, tsy manaraka iny ka, tsy manaraka Golden Ratio iny. Ny tenako manokana tamin'ny voalohany nanao logo aloha nahita an'ilay article momba Golden Ratio tamin'ny voalohany nianatra moa zany dia passionné be nianatra ahoana ny technique de Golden et tout. Nandeha ny fotoana misy mitest ianao ahoana ny fivoakany rehefa mampiasa Golden Ratio. Par contre pour chacun ty tsy nanaraka Golden Ratio zany tamin'ity chacun ty. Ok. Mazava tsara izay naly izay le nametra-panontaniana teo manko naly amin'izay Salut naly. Rappel kely atao anatin'ny 72 dpi misy an'izay rubrique izay hoe alt 0, alt plus O manko azafady. Ao anatiny nareo mety mahita karazana outil fampiasana designer izay nandalo tao amin'ny 72 dpi afaka jerevanareo misy an'izay blog kely izay zarana eo avy ny lien. Fa io Adobe Color izay nampiasainay koa zany dia manampy ny listra izay be da be ao. Ireny averiko ihany outil ny anaran'ireny manafaingana asa sy manamoramora an'ilay asa zany fa tsy hoe hivavahana be foana akory. Safidy ilay izy. Fanontaniana kely inona moa ny anaran'ilay police teo ty ngamba Railway. Oui, anaty Google Fonts ao. Oui, police gratuit izy io à usage commercial et à usage personnel. Vitany hoe gratuit à usage personnel et commercial fotsiny izy fa misy gras, misy light, misy bold, tena hoe misy misy large de choix zany ianao am'le atevin'le izy. Donc je pense hoe police ohatr'izany isan'ny police intéressant, surtout izy gratuit moa zany. Ny be dia be manko ny graphiste aty tsy ny graphiste hoe moa zany fa ny client koa rehefa police payant dia proposenao any aminy proposenao any amin'ilay client justement le izy dia indraindray zareo tsy mazoto satria lafo loatra hoe mbola hividy polisiana tsy haiko $100 ohatra, ny famille rehetra $100 dia anjaranao mitady solution justement. Zay ny anisan'ny asantsika koa zany, tsy vitany hoe miandry problématique dia zay fotsiny fa anjarantsika miproposer solution face an'ilay problématique izay rencontrentsika eo an-tenatenany foana zany. D'accord. Mbola malalaka be ny fotoanantsika afaka mivalapatra tsara. Fanontaniana avy hatrany satria moa tsika teo efa resaka ressource inona mety sy hety fandehanany kay hozy izy le rony ty fangalana inspiraka na ressource amina fangalana référence zany.
Angamba ny tena hitako hoe andaniko fotoana indrindra dia sity anankiroa, Dribble lasa anaovako plan de travail iray kely mihitsy isika eto dia sady noteko ilay izy. Merci les. Sity anisan'ny tena andaniko fotoana indrindra Dribble iray dia Behance. Je pense hoe maro mihitsy ny designer ireo. Ireo anisan'ny tena andaniko fotoana indrindra tena hoe rehefa manao recherche dia Dribble, Behance foana. Dia indraindray mi-consulter Pinterest foana. Pinterest koa manko anisan'ny je pense hoe na ny olona tsy designer indraindray mandany fotoana amin'ny Pinterest, mahafantatra olona bebe ohatr'izany mandany fotoana izy amin'ny Pinterest satria mahafinaritra anazy mijery zavatra ao, misy zavatra mahafatifaty ao, misy zavatra tena hoe créatif be ao, be dia be mihitsy. Fa concrètement za Dribble sy Behance tena ampiasaiko izany. Ok. Ndresaka isika teo couleur, ndresaka isika teo fonts, tsara marihana kely ny fonts izay sisy mieritreritra an'izany mihitsy hoe efa nazavaintsika teo andoavam-bola dia misy licence pour eny tsara isika mamakimaky an'ireny licence ireny rehefa avy télécharge font. D'où ny intérêt angamba ty angamba ny site fahatelo indrakay Google Fonts. Oui, Google Fonts. Ao zany voilà. Ao be dia be mampiasa an'ireo izay mpanao digital angamba tena mijery be ao foana matetika. Ny ao tonga dia gratos ilay izy libre de droit, afaka usage commercial, usage personnel dia izay zany tsy mandoa vola ianao miasa aminy fa tsy ho varotanao koa nefa ilay izy hoe Google misy fonts be dia be Google Fonts aty raha hividy ala mety hoe vidina connexion télécharge tokony ho taxena. Inona no tiako hatongavana amin'izay hoe ilay état d'esprit zany any anatina fanajana asan'olona sy ressources ampiasaina zany tsara koa mba tezaina any anatin'izay voilà. Dia ny mikaroka be dia be ny ressources mikarova aza Je pense hoe anisan'ny oui, je pense hoe anisan'ny avantage indrindra ny Dribble sy Behance koa ajour foana isan'andro. Misy feed tena hoe ajour, misy zava-baovao foana hitanao isan'andro, misy tendance foana hitanao isan'andro angamba mety adiny kely koa ny teny fa na mijery vidéo amin'ny YouTube dia efa mi-inspiré be anao. Mijery vidéo ana process-na designer any andafy, mijery forum ireny tena manampy be satria misokatra kokoa ny sainao dia mahita teknika vaovao ianao, mety mahita karazana logo mety mbola tsy fataonao mihitsy satria za koa mahita manokana manko hoe ny designer tsirairay mety manana style de logo mahavatra anazy. Mety hoe ny olona anankiray mety habitué kokoa manao resaka wordmark, ny anankiray mety habitué kokoa manao resaka négatif, maîtriser ilay izy fa à l'aise kokoa izy amin'ny style ireny dia mijery tena manampy be atsika ireny. Famokisa-tsaina daholo zany, famokisana maso. Io efa tenentsika foana hoe maso mila vokisana aloha mba ahafahana manana panoplie solution be dia be. Izay sy papakely avy any amin'rakay zay zany. Tsy haiko iverenantsika kely ito angamba fanontaniana hoe eo foana manko mipetraka ilay fanontaniana fa maninona no ireo initial ireo no nampiasaina efa naverina teo sakanina. Sao dia averenana kely ve kay sa ahoana? Tsy maninona ka, tsy maninona. Tao anatin'ny proposition tsy SH moa safidiana fa nisy S nisy proposition hafa mihitsy fa en gros les SH de un namaly an'le besoin des clients intéressé kokoa zareo tamin'le approche dia somary miavaka par rapport amin'le hoe matetika rehefa ampiasa initial dia première lettre foana izany hoe ohatra hoe McDonald dia M ohatrohatr'izay dia matetika iny foana ny ampiasaina fa emballé kokoa zareo ary hitan'izareo niavaka kokoa le ampiasa an'le SH tsy dia tena hoe nisy raison tena hoe particulière be fa teo amin'izay angamba. Teo ilay créativité teo. Oui, teo ilay créativité moa zany.
toromarika tips kely ty avy aty amiko indray marina be ny tenenikay hoe ny début de lettre rehefa anao monogramme. Monogramme izy rehefa lettre tokana, lettre forme izy rehefa lettre maromaro. Oui. Manao monogramme zany ohatra S efa be dia be dia efa mety hoe tapidalana, mety hoe mahita vaovao ianao tsy maninona, fa tsara foana le consonance voalohany no apetraka voalohany. Eto zany SH le izy dia SH tonga dia miraikitra kokoa ao an-doha zany le consonance zany. Zay. Dia mino aho fa mety izay angamba na resy lahatra ny client koa Oui, satria zay mihitsy. plus ou moins logique ilay izy. Mifampitohy amin'izay resaka izay, resaka radoky. Fa maninona no lettre marque no ampiasaina fa tsy style na logo hafa. Mety hoe mampiasa picto na zany figuratif na word mark. Ho Oui. an'ny tsy mahay ny word mark, le anarana mihitsy no mivadika logo ohatra hoe Google ohatra. En fait, il y a une proposition, une proposition yani akotrany SH CS fa ngamba avy eo kely fotsiny hoe teo aloha le nampiavaka an'ity SH ity de 1, de 2 nisy proposition hafa tao fa tsy namaly kokoa les besoins à l'avenir les clients. Resaka picto tsy nisafidy picto kokoa tamin'ity satria hitanay hoe tsy intéressant kokoa le izy de 1 par rapport am'le prix. Deuxièmement amatsikaritra tsika matetika par rapport am'le hoe moderne, minimaliste, épuré, élégant et les propositions SH no namaly kokoa an'ireny. Le picto zany tsy de tena hoe nisy proposition ni-intéressé kokoa an'le client, nisy tao, nisy proposition tao fa tia kokoa zany namaly. Tsy eto manko les propositions de tsy hitanao rehetra izy fa disons hoe ity zany namaly kokoa an'le besoin les clients zany. D'accord, merci Kay. Mazava be zay resaka izay. Aza dimy brief foana ny repéran'ny créa rehetrarehetra. Vita tsara ny brief dia mandeha tsara ny créa, tsy vita tsara ny brief dia angamba misy zahatra kely afaka apiko koa amin'izy iny. Démarche na process koa matetika eo amin'ny 2 à 3 propositions. Dépendre zany am'le timing sy ny sisa. Par contre le brief efa mipetraka tsara de à l'aise zany ianao mandinika an'le piste nieritreretina par rapport an'iny brief iny. De 2 tsy intéressant manao proposition anankifolo na roapolo satria very indray le client rehefa avy eo hoe par rapport am'le proposition rehetra tsy fantantsony zany inona ny safidiny. Du coup aleo zany manao piste intéressant ary cohérent am'le brief zay natao, zay nahatonga le hoe phase de brief io sy ny phase de recherche important be satria rehefa mipetraka io de misosa tsara. Aleo rehefa avy eo manao proposition concept intéressant ary mifandray tsara am'le brief. Toy izay anao proposition maro be hoe picto, wordmark tena hoe be dia be nefa rehefa eo very le client tsy fantantsony au final inona ny choix intéressant zany am'le izy. Ok, mazava tsara. Tonga dia resaka typo be mandeha ato. Inona ny typo tsy tian'ny Kay indrindra? Nisy angamba to de teneniko mihitsy ny anarany e, fa zany angamba hatramin'izao mbola somary angamba tsy tiako mihitsy io typo io misy an'izay typo zay chill out zay. Chill out io andraso fa misy an'le typo ato. Andraso misy an'izay namako zay designer miara-mianatra aminahy, miara-miasa aminahy zay mahafantatra tsara an'izy io. Chiller manko ty typo ty. Ty typo ty zany tena anisan'ny typo tena tsy ankafiziko mihitsy. Tsy haiko manko inona ny tena hoe tsy ankafiziko anazy fa voilà tsy tafiditra aminahy mihitsy zany typo io. Ok, raha tianao chill-out zany ny polisinareo dia tsy makany amin'ny Kay. Fanontaniana manaraka ato mbola resaka polisy any. Salama Rida, zoko be iray aho. Salama Rida. Logo letter forme
Rehefa ohatra zao ve dia tsy voatery mitazona le polisy mitovy am'le le logo eo ambony sy le anarany eto ambany. Non, tsy voatery ka. Hoe amin'ny fahazokana izay tiany hidady teny an'izay zany hoe le sage tamin'ny aloha ihany no jouentsika am'le sage tambony. Non, tsy voatery, tsy voatery. Raha ohatra hoe zany tsy maninona, misy lalàna kely koa ny fanaovana combinaison ana typo dia zay koa afaka sipapa kely, afaka anambarana typo rehefa mampiasa typo samihafa ohatr'izao. Faharoa, fanampy ny fanazavana le logo zany eto tsy considérénao en tant que typo fa en tant que forme, en tant que Oui, image fotsiny zany. oui. Dia malalaka be ny combinaison eo ambany eo. Misy fotoana mety limity fa miteste ianao mahita anazy amin'izay. Fanontaniana manaraka, rehefa hitan'ilay ilay chill-out dia teneno izay dia aseho an'ilay eto. Ay, izy le teo ka chiller fa tsy chill-out. Izy le natsofoka. Chiller. Ay, ok. Fanontaniana avy any amin'ny Daniel. Fanontaniana angamba reto commentaire ilay izy fa tsisy point d'interrogation dia tsy fa ataoko ohatran'ny fanontaniana hoe ahoana ny tips kely famokina maso zay pour nourrir les idées, famokina fanahy sy famokina maso, planche d'inspiration, recherche créative, mety manana tips kely ve Kay? Ny anahy angamba jouer en fonction mot-clé. Ohatra exemple fotsiny hoe inona moa mot-clé antsika teto? Hoe zany mot-clé antsika teto zany hoe sécurité, atypique, élégant, moderne, sentiment de confort, appartenance. En fait rehefa manamboatra, rehefa alohan'ny manao logo dia manao karazana mood board kely. Zany hoe misy planche ana ohatra hoe inspiration graphique, misy ressource, misy ohatra hoe design nahafinaritra anahy tany, tsy voatery logo io mety misy sary nahafinaritra anahy tany en relation amin'ireo mot-clé ireo. Mety misy logo nahafinaritra anahy tany, mety misy na loko fotsiny ary izay nahafinaritra anahy, nuance en fonction les couleurs associées ireo dia ampidiriko anatin'ilay planche d'inspiration foana zany, amin'ilay mood board zany. Mety misy ohatra zao hoe inona moa slogan izay en relation amin'ireo mot-clé ireo dia associeko foana satria reny zany ahafahako miditra lalina kokoa am'le inona moa zany, am'le chakanina zany. Raisitsika hoe ireo ny mot-clé teo dia miezaka miditra lalina, miditra ao anatin'izy io dia ambiance, en Pinterest, en Dribble, maka zay inspiration mahafinaritra anahy dia ataoko anaty mood board iray, plan de travail anankiray ohatra amin'ny Illustrator dia ao assembleko daholo ilay izy, assembleko daholo dia en fonction reny rehefa avy eo se baser amin'ilay suiten'ilay conception zany. Ok, midribble be ty mpandeha kamatsika iray ty Dribble be le ry. Maninona moa izy teo? Ndraso vetivety fa very le commentaire kely teo. Afaka tantaraina ve Kay, zany zao m'intéressé amin'ny maro zany ahoana ny andohana tao anatin'ny tontolon'ny asa sary, asa soratra? Oui, angamba nianatra mombana graphisme zany, nianatra mombana graphisme tamin'ny voalohany nanao multimédia moa zany taty tamin'ny université spécialisée multimédia taty. Avy eo vita an'izay nanomboka niasa tamina société. Somary niezaka nikaroka kely satria hitako hoe tsy ampy le lesona tany. En gros zany rehefa mianatra ianao amin'ireny dia somary associé en tant que technicien fotsiny ianao. Zany hoe mahafantatra outil de base ianao ok, fa avy eo inona no tokony ataonao. Eo zany no tena important, fantatrao ilay outil de base, ok, fa anjaranao amin'izay zany miezaka be hoe inona no tokony atao créativement parlant, inona no tokony atao te hivelona amin'io ianao. Dia parcours angamba nisy société izay nicontacte anahy tany Belgique dia nanao freelance tamin'izareo
dia teo nanomboka nianatra niasa kokoa zany. Misy différence be an'le approche académique izay nianaranao tany amin'ny voalohany izay tena tsisy idirana mihitsy rehefa eo amin'izay approche idiranao rehefa aty am-piasana. Tonga dia tsy raha amin'le zavatra nieritreretiko atao tsisy idirana intsony zany le izy. Du coup niezaka fotsiny mianatra, nanao autodidacte be consulter. Tamin'izany mbola tsy nahalala Dribble tamin'ny voalohany fa YouTube no tena anisan'ny namana be. YouTube dia forum dia ny processiko tamin'izany isaky ny misy zavatra ataoko tsy menatra mihitsy manontany izay olona fantatro hitako compétent hoe manao ahoana ity, manao ahoana ake ty design ataoko ity, inona no tokony amélioreko, satria aza nareo koa zany aza misalasala mihitsy rehefa misy zavatra ataonareo. Ok, il faut se documenter au début zany mila manao recherche, vita le objectif tianareo atao amin'le projet aza misalasala mihitsy aloha mijery feedback ho an'olona lambda dia ho an'olona ao anatin'le domaine satria manampy be anao ireny, tena manampy be anao foana ireny. Avy eo niasa tamina société taty Madagasikara, agence de com zay taty. Dia teo nanomboka niasa en équipe satria tamin'ny voalohany moa freelance dia misy différence be anao rehefa miasa freelance dia rehefa miasa en équipe. Hafa mihitsy indray le miasa en équipe, méthode d'approche, ny fomba fiasa, mizarazara ny asa ataonao dia mipetrapetraka daholo dia manampy kokoa anao foana ireny. Avy eo moa ny tanjoko moa zany dia niezaka foana se baser hoe te ho hanao logo designer satria tamin'izany mbola tsy maro ny logo designer, mbola somary nanao visuel ny sasany, nanao affiche, tena hoe be dia be foana zavatra ataon'olona anankiray fa tsy niezaka ny se spécialiser amina domaine anankiray nefa io domaine antsika io misy format be dia be afaka hidirana dia se spécialiser. Dia niezaka ny se spécialiser tamina logo design dia nianatra foana, mise documenter foana, mijery forum dia voilà, amin'izao angamba efa somary mipetraka ihany le compétence en logo design fa hatramin'izao mbola mianatra foana. Fiainana moa dia fianarana foana. Ok, milay be zany rakay zany témoignage be ilain'ny bandy ahafahana mitady misavasava lalana satria rehefa le fril tsy mampianatra tena dia misy baraingo be foana matetika andeha hoaiza ry izy ity sa mety ary ve ny ataoko sa tsy mety, dia misaotra betsaka mizara an'izany satria izany no ilaina mampivoatra rapide sy ny ohatr'izay atao anatin'ny domaine aloha zany raha eto Madagasikara ny resahana. Dia mino aho fa misy fampabe-be no omeny le rito eo voaraintsika tsara. Efa niresaka ihany izy testika teo Behance logo design spécialisé logo design. Efa hita anaty Behance zany hoe be da be zany le logo efa vita tsara dia maninona moa izy teo misy manontany ato inona no tena logo préféré any Kay zany voalohany, faharoa parmi le logo be da be izay misy tena matsiro sady rombotra tsara fa maninona ny Chacun no nizaraina ho an'ny androany zany. En gros ny anisan'ny nahafinaritra tamin'ny Chacun aloha dia somary nisy ahoana moa zany liberté kely atao amin'ny conception. Ny expérience koa moa zany dia hita foana hoe rehefa hanao logo dia tsara foana manampy miassister an'le client mandrapatonga an'le logo final manamesa satria tsy voatery le izy. Du coup anisan'ny hitako hoe niintéressena tamin'ny Chacun le approche dia hitako hoe zavatra niavaka izy par rapport amin'ny zavatra nataoko satria anisan'ny nandany fotoana sady nahafinaritra anahy, tena hoe nankafy be nanao ny logo io zany tamin'ny voalohany, tena tonga dia zay tena nankafy. Dia zay angamba tonga anisan'ny hoe safidy ny Chacun satria nisy mood zany, nisy zavatra nahafinaritra be zany niafara tamin'le izy. Milay zany projet idéal. Azo lazaina hoe projet idéal. Maria kely farany hoe budget idéal
Ok. Ok. Mariako farany kely hoe rehefa ho an'ny designer aty aoriana rehefa ohatra hoe hanao logo na ohatr'izany tadidio foana io phase de recherche io important be. Exemple fotsiny e, rehefa ohatra zao hoe misy olona marary makany amin'ny dokotera de izy miteny hoe marary didio, non le dokotera tsy tonga de hididy anazy, tsy tonga de handidy anazy zany, non tsy maintsy misy questionnaire foana mipetraka zany amin'ny voalohany hoe inona ny tena symptôme, inona mahazo an'ity olo ty zao. Zay vao misy étape suivante fa tsy tonga de handidy anao koa izy de mitovy an'izay ihany eo amin'ny logo. Mipetraka tsara foana iny phase de brief iny phase de recherche tokony lamina tsara zany ny tohiny. Ok, efa madivadiva ifarany ty ny lanonana, ny commentaire mbola tsy mijanona, afaka mandeha foana ny live, afaka verenana jerena fa me fotoana moa tsika teo de mino fa manaraka mbola mitovy foana le izy épisode 3 aza miala eto amin'ny 72 DPI anareo. Anao résumé kely kay de zay namarana antsika anazy aloha zany ho an'ny androany sotra betsaka lesy mahafinaritra be mitombo foana de mitombo fahaizana miakara amin'ny avoavo hitarika ny bandy kely rehetrarehetra eto tanàna zany. De misaotra betsaka aloha misaotra ny jazz misaotra ny Andy na le misaotra ny ekipa rehetra ny 72 DPI zay nanampy zay niantso anahy tamin'ity breakdown session épisode 2 ty fa tena nahafinaritra be ary anisan'ny hitako hoe anampy be antsika designer ty 72 DPI ty satria mahafinaritra be zavatra ataon'zareo ary mbola hitohy foana izy io, jereva foana aza misalasala fa mbola be dia be ny zavatra mbola ho avy ao anatin'ny 72 DPI. Conseil kely angamba afaka omeko anareo mbola evoaka eo moa izy ty rehefa fa anisan'ny zavatra important zany reto mipetraka reto, zany hoe micomprendre tsara les besoins des clients grâce à un cahier de charge bien défini. Io zany le niteneniko hoe io phase io important be. Mila développer tsara les compréhensions gamba io étape rehetra reo tena anisan'ny étape tena important be. Samy manana ny processiny, je pense hoe jazz manana ny processiny, designer hafa manana ny processiny fa anisan'ny process je pense hoe misy process de base foana zany mipetraka ho an'ny designer rehetra zay mitovy zany. Ao? Allô? Oui. Somary ratsy kely connexion teo. Ok, mialatsiny mety confiné koa angamba izy. Milay be zay conseil kay zay efa naveritsika kely reto ny zavatra nitranga teo mahazo ny client de fatarina tsara ny client atao mpanjakama be tsy manenina am'izay afaka mipropose zavatra mahafinaritra sy surtout mirésoudre un problème le client zany misy valeur ajoutée de azadiny foana manao test sy miverina am'le brief rehefa misy ny tsy fantatra na misy mampisalasala. Zay aroany hoan'ny androany mahafinaritra be fa ohatrohatran'iny foana zany no ataontsika ato hiantso olona vaovaotsika de ikay androany izy ny nanao voalohany fa mbola ho avy izy ao arindrinao satria le tsy tapitra teo am'le logo test farany iny ny asa fa mbola mitovy foana iny any arina any de jery ny fazy manaraka sika amin'ny fotoana mamety azy. Hatreto aloha zany isaorana be da be 72 DPI mikarakara nareo rehetrarehetra nanatrika koa hatramin'ny voalohany nahandry anay teto ialana tsiny fa nisy tsy fahatombanana kely ara teknika amin'ny fotoana de taratara kely fa ezahantsika manaraka izy hatsaraina foana misy zava-baovao entina foana mangotragotraka foana fitiavana graphique design de azadino manasa tanana amin'ny savony efa voaka sy ny tarany covid mbola tsy maty 72 DPI koa ato mbola mandeha milay be daholo lisana lay confinement à tous. Merci Andy, merci Naly, merci Nanou, merci Nanou, merci Nzak. Tsy voatonoko ao ok zalahy anaty commentaire indray miona